ଶୁଣମ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଅନ୍ତର ହେଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଦାନବ ମାନେ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହଇଲା କାଳ ଦାନବଙ୍କ ଧାଡ଼ି ସହି ନ ପାରି ନିରାକାର ଆଗେ କଲେ ଦୁହାରି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଶୁଣି ଅସୁର ବଳ ସଂହାରିଲେ ପୁଣି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଲେ ଆମ୍ଭେ ବଞ୍ଚେ ଜାତ ହଉ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଦଶରଥ ଘରେ ବିଷ୍ଣୁ ତପତି ତହିଁ ଭିତରେ ଋଷି ସୁରଙ୍କ ଚରୁ ଭକିଲେ ପୁଣି କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭୁ ଜାତର ଘୁମଣି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ରାମ ବନଙ୍କୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସଙ୍ଗେ ଚଳିଣ ଗଲେ জন মানক জাগ রক্ষা কলে তারকা সৌরী পাণি মাইলে অহল্যা মুখতি শ্রীরাম কলে ধনু ভগ্ন শুনি মিথিলা গলে শ্রীরামচন্দ্র ধনু ভাঙ্গিলে বিবাহ করিবাকু উদ্যোগ কলে জনৈক করন্তি বিবাহ বিধান শ্রীরাম বলন্তি শুণ রাজনম পিতা ন জানিলে বিবাহ নুহই দূত বরগি ঘেনিয়া সজাই শুনি সত্যানন্দ চলিণ গলে দশরথ আদি ঘেনি আসিলে ডাল ছামুন্ডিয়া বিশ্বকর্মা কলে রত্ন বেদি তলে ছড়ি পদিলে কুল দীপমান আগে লগাই বিবাহ করিবাকু উদ্যোগ হই দেবতা মানে সর্বে হইলে মিথিলাপুরে প্রবেশ হেলে ব্রহ্মা বেদ ধ্বনি করুছন্তি চন্দ্র সূর্য বিজয়ুছন্তি ভাট মানে মঙ্গল গীত গাউছন্তি দ্বিজ বর মানে কল্যাণ বাছন্তি অরযাত্রী বরযাত্রী দেখি হইলে নারী মানে হুড়হুড়ি দেলে নানা নানাতি বাদ্য বজাউছন্তি দশরথ কূଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ଜଣେକ କୂଳେ ସୀତା ଥାଇ ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ଅମନ୍ତେ ସରିଲା ବିବାହ ବିଧାନ ଯୌତୁକ ଆଣି ଦେଲେ ରାଜହନ ଦାସୀ ମୁଦୁସୁଲି ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ ସମର୍ପଣ କହିବାକୁ ବା ହଇଲେ ଦଶରଥ ଅନୁପରାଣମ ଝିଅ ଦେଇ ଆଣିଲେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ଦଶ ଦସ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବ ଦୁଇତା ଗୋଟିକି ପ୍ରତି ପାଳିବ ଦେଖିଲା କଥା ନ ଦେଖିଲା ପରି ଏମନ୍ତେ ପାଳିବ ବରଷ ଚାରି ଢେଙ୍କି ପହଁରା ଶିଳ ଖଣ୍ଡକୁ ଲୁଣ୍ଡା ହାନି ଦେଇ ରଖିବ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ କରୁ କପଟାଏ ଦେବ ଘର କଣକେ ଆଉ ଯାଇଥିବ ଯେବେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ନ ବୋଲିବ ତାକୁ ବିବାହ ଭାରି ଯାକୁ ଛାଡ଼ଇ ଶପଥ ପୁରୁଷ ହୀନ କେ ପଡ଼ଇ ଏଥୁଅନ୍ତେ ବର ଘର ସମର୍ପଣ ସଭାରୁ ଉଠିବ ଦଶରଥ ନୃପରାଣମ ଜଣେ କରୁଛି କି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପାଇ ଏତିନି କି ବନ୍ଧୁ ଅଧିକ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମାନ ବହୁ ପାଇଲେ ଝିଅକୁ ତିଆରି ତୁମେ କହିବ ସବୁରି ଠାରେ ଭାବ କରିବ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦର ସହିବଳି କାହାରି ସହିତେ ନହେବ କଳି ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସେବା କରୁ ଯେ ଥିବ ଏତକ ସତ୍ୟ କହୁଛୁ ଆମ୍ଭେ ଏତେ କହି ଦଶରଥ ତୁନି ହଇଲେ ଶମ୍ଭୁ ମହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ।